أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Pagampana insya na kapang syukur tanu sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kanu ini sampai atau pinatalingguman Allah subhanahu wa ta'ala di umur jini katawan sa kita nu sa kanu nyaba uras atau kenyaba akutika ula-ula ayatan ugabakan aka pemelagi tanu ta kapapatazkir tanu kanu bitiala makipantag atau kapatadem sa kita nu to baka syukur sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala nusu salawat nalukanu pangahulo taw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik syukur sa kanina Allah ta'ala kagina siyata no pamong kausal atau kasyata no pamong kagamit oras tanu sa kanu kapakikinag kanu panduan atau kausiatan makipantag kanu agama tanu agama Islam no siyata no pamong kagamit so tangila tanu kanu ipakikinag kanu indawan atau kausiatan atau kapatadem no agama tanu agama Islam. Baliarna niya patadem no agama tanu agama Islam api yaning keadaan istidi tanubung kakinaga ogede na patadem sekitan kalau kalipatanu sanya na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya nya kapanud dulun asi muslim na syakanu ulyanan syakanu ba'dal mautuk manusia ulyanan ukapate no manusia na aden taluti manti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agabakan adi kata bede syakanu manusia amika aden sekanin ikinang gabakin syakanu tuti mambanya syakanu bibiag pansyakanin siya dunia nya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasa. Apabila tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamate dan sutu puni Adam yani mana namanya bahasa kita ni mga manusia atau kemengatau atau puni Adam. Apabila tigu Rasulullah kamate dan sutu puni Adam mata pereren sulangun uga bekan sisa dunia iran sekanin maka sambayang iran maka puasa iran maka zakat noren san aga bekan anata pereren ulianan yang mana nakapate ni ogedi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aden sakanu manusia itelutiman adikata pede na irenta no hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya kapabila keadaan sa kita no nyaba na ditago tanu sa ginawa na pialutan no rin sa kanu di dalam no pakuburan tanu petatega na mana bunin niya upama na lawas sa iga istidi pagkauma ipahanin atau kabalasin sa apianing keadaan ilutan no dan kanu di dalam atau kaling kabupakuran. Nayabanya ikaisa ali Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata pede sa kanu manusia ulyanan ukapatay siya kanu ba'dal maut ikaisa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sadaqatun jariyah. Ini mana sukina gasto sa kanu tamuk para kan Allah subhanahu wa ta'ala sayanin upaman mga pagaliku siya kan agama Islam ipitalo ajarya na kambaliguna siya kanu marakil ang mga tao
yani mana kembali ka sa kanu masjid walin Allah subhanahu wa ta'ala na yanang ka itago sa ginawa na taman na adan pan sambayang kanun tuba pimbali ng kabato ang masjid atau kagyaman atau kaandoran san ang mga gabakan asimba kan Allah subhanahu wa ta'ala taman na adan pan luba sambayang kanun tuba masjid pinatindagan ka tao ka nangganang ka sa sada ka upama tao ka nagtabangan ka sa kena apya di kena rentamu ka kapya lugat ang kinakatabangan ka na yanang ka itago sa ginawa na tama na aram pa nagsambayang uba na aram po na ka apusinto atau ka adam po na ka apahala na ipambala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ka apihaning ka dan iluka dan kanu di dalam pakuburan ka. Arna tu mga pagali ko siya kanuwaga matanogam Islam na nakamkali ka sa madrasa na taman na adam pan mga giluba sa pimbalay ng gawato madrasa taman na adam pan agkatolo ba sa pimbalay ng gawato madrasa na aram po sa ka ipahala aram po sa ka ibasa na ipaganggin Allah subhanahu wa ta'ala na nambe pitaruan ng ajariyah yan mana mga pagali ko siya kanuwaga matanogam Islam na di katabadabenan na pahala sabab sa kanu untuk ba kinapatindagan ka sa masigita inagasto ng ka sa masigita atau ka kinadabang ka magisan itamu ka atau kalugatan ka arna tu na nakapatindag ka sa mga gumba atau ka pagkuyan sa iga na taman na adam pan minam luba ang mga tao mapiginawanin magisan ibinatang atau ka manusia ang makainam luba na yan ang kaitago sa Ginoo at pialuka rin sa kanu di dalam pakuburan ka na manabun upama na awas ika stidi ikapagukitin atau kapagkatingguman uba sa to sabab santo bakina patindagan kabato amak pimbaligunan yani manana kakwayan o mga tao sa yani manana iga atau kakinuman nyaba ikaisa niya mga pagali ko mga lusod ko sa tiyan siya kanuwaga maging Islam na pitalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adika tabad ipahalin apayanin ka dan iluka dan kanu di dalam pakuburan ka ya siya ikadua mga pagali ko siya kanuwaga matanogam Islam alinabit no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginan to bay kesa nakanggasto kanu tamu ke sadaka sa para kan Allah subhanahu wa ta'ala sa ikhlasa bunay kinanggasto ng kalalang kan Allah ta'ala kagina yan adalun Allah subhanahu wa ta'ala na makasandit sa mga tao ti Allah subhanahu wa ta'ala siya rin kanu kapag sakratal mo siya rin kanu magagandan papatay sa manusia na dino lamagi dati Allah ta'ala kasanditin in mga tao ti Allah ta'ala na pigsingitin abuna itamukin atau kapigsingitin so tamukin kanu mga tao ayan mana ang mga miskinan sayanu tamanan ti Allah ta'ala ikaangan unsa kasanditin ti Allah subhanahu wa ta'ala nalinabi to Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu suratul munafikun sa kinadalon Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu ayatan na ikasapu sa ti Allah ta'ala bada bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut kagina ya papatan Allah subhanahu wa ta'ala man sa kita no na ang gasto no ti Allah ta'ala sa tamu kato arinizkin Allah ta'ala sa kanu gasto no ti Allah ta'ala so tamu ke apinasambayang sa kanu nya iza na kanu ikang gasto na ya pitarun Allah ta'ala min qabli ay ya'ti ahadakumul maut kanu unanan ti Allah ta'ala na dipan ka uma ikapagkapatay atau kakapagsakrat maut kagina makadsendita ti Allah ta'ala i mga tao na yani manapapatay na dino lamagi de ikadsenditin sa mga tao at pisingitin itamukin sa kanu mga tao amang miskinan sa yata manan kadsenditin ti Allah ta'ala na iganat sa kanu pamilya kanu wata kaluma atau ka
lokes na pahuliang sabab sa kanu kasakitan sa kapenganaton tenesan ayani mana perpatai ugeti Allah Ta'ala na dinulamagi di kadsenitin sumangatau at pizingitin itamu kingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadini bukad taluti Allah Ta'ala di bukad talunu dilani di bukad talu yametunu pamusunganin ugedo so akalinan tubi kad talunin ti Allah Subhanahu wa Ta'ala sa fayaqulu ayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib pama nama pangangani nuntuba atau manusia ipeisa Allah Ta'ala pan suumuli na tu saat pia sa kaura sebu upama atau kasaka minuto sebu upama asa buna so tamu kinato adanin usala para kan Allah Subhanahu wa Ta'ala daning gasto para kan Allah Subhanahu wa Ta'ala natigin unda nanambukadnan ko isundulung kapan ni agil ko niya sa apya pero aku tika kagina asal na ipanadekakupan itamu kekonya ka fa asaddaka wa aku minas salihin gastong kupan itamu kekonya kagina andua ko maadan kanu mga tao amapya ikapagka umanin lusa kanu ugay amuli ugay tiga Allah Subhanahu wa Ta'ala nadidin isundul tiga Allah Subhanahu wa Ta'ala kagina andukan ikaisa na sumabagal kapan atau kaso mabagal pan ilawasan kan ading ka bunagkalinian yupamanin aman bicay kang gasto kanutamu ikadua tiga Allah Ta'ala na naumaden su agyal kagina yapid tarun Allah Subhanahu wa Ta'ala kanutuba sumpatu ayatan walay yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha diren inggugulin Allah Subhanahu wa Ta'ala su isanya apabila kana umaden su tadab atau ajal manana entuba pibasarano kan Allah Ta'ala na firman kalu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kagina yanin talima sa kanutamu ka pinasambayan Allah Subhanahu wa Ta'ala na diden maawas kanin diren tagaken utamu kin inunta nasa utamu kadua timambu imbangan dikena seka itamaga kun na arna tuna seka itagak na tamuk anyaba pagali kusyakan ogam Islam satiman anya na labi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adika tabdi pahanin apianin keadaan ni lokar kanu di dalam bapa kuburan ka na yadin siya ikadua mga pagali kusyakan ogam Islam na labi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adika tabda ipahani peanin keadaan ni lokar kanu di dalam bapa kuburan ka na ikadua ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu yantaf'u bih yani mana naso ilmu atau mga pagali kusyakan agama Islam anak kembali guna yani mana ilmu anak kembali guna apa dikena karan ustaz atau ka ulama kagina apa yang ka anden si mapel kasamawa ge sayanin upaman mga pagali kusyakan agama Islam upama kaadeng keneng ka ang mga wata adigit pakasugat ti mga gebekanin na kasapa ng kasating kadibe ng pakasugat ayam ito ng mga gebekan talanino bay ng agabekan kadi ng pakasugat na upama nin mga pagali kusyakan agama Islam kagin nalukaran upama na pagdatega kanuling ka bupakuburan ka na ameka malugudu mga wata bento ba sa upama ni namanya ba so pinamando ni bapa upama atau kamay ba so pinamando ni babu sa kita no atau kamay ba so pinamando no lusod tanu satian siya kan agama Islam na dibe niya kapakay na penggulan na taman na upama ning ka maka-implemento mga wata bento ba na yan ang kaitago sa ginawa mga pagali ko siya kan agama Islam nanto ba at kinasapa lang kabato sabab sa pinggabag ko mga wata into ba napakataling gumabong sa kaya ni mana apahan ya tatamanan siya kanu pamanin amikato ka pamanin ka ustad sa kamanam ayan ang kaitago sa ginawa mga pagali ko siya kanu agama Islam na langon una pamando ng ka amikato apialo karang kanu di dalam pakuburan na langon ipinamando ng kabato amikato ka pinamando niyang pamuso
yani mana mga pagali ko siya kan agama Islam na so ilmu ng kabato na taman ayani mana na lukar kanu di dalam pakuburan ka napakatalinggu mapamunsa ka so basun to ba akina pamandu nangka yani mana masla bena ikakwatanu sa kanunya ba yani mana agabakan na nyaba ikadua niya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di ka tabpadi pahanin atau ka basin apeyaning kadan ilutan uran sa kanu di dalam pakuburan tanu ayadun siya ikatelu analabi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na awaladun salih yad'ula yadun ikatelu adirin katabad ipahanin ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apianing kada nilutan urun sa kanu di dalam pakuburan tanu na ikatelu na su waladun salih yani mana suwata anataga kengka siya sa dunia ama pia na tarbia awata siya kanu agama tanu agama Islam kagina upamanin mga pagali ko siya kanu agama Islam kaso ina atau kaso ama na upama kaludan siya sa kanu di dalam pakuburan na yadaulah yani mana umambun sambayang suwata sa kanu makalima sa kanu dalam mukagabian na umanimbun indua sudua lukus ini ya Allah ampun kaso kadosan no dua lukesku sa ikalimu ng kasilan na apya lukaran sa kanu di dalam pakuburan alukes na sabab sa kanun tuba awatan ng ka anataka kang kasya sa dunia amapya nemang kanimbun idua sa makalima sa adal makagabian napakatalinggu masa kasupahalan Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa niya mga pagali ko siya kanu agama Islam panganintan no kanu Allah subhanahu wa ta'ala makakuatan sa kanunya ba abitian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ataluti mana niya adirin katabadi pahanin atau kabalasin kanu Allah subhanahu wa ta'ala kagina kami tunanya na patadam binya sakita no katawan tanubun ugede na patadam binya no agama Islam panganintan no kanu Allah ta'ala inakwayan tanu saguna no panganintan no kanu Allah subhanahu wa ta'ala sunya abitiatan no na makambali guna sa kita no kagina kami ito na magisan inasukul kanu pansadakan no masukul na siya kubo padamanan ipatadam no agama Islam wa qulu qawli hadza wa shukran wassalamu alaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh.